Ito, kastay. Pag-double carry ka ta. Change outfit na naman sa katabang. Amoy na yan na gusto mo katabang. Change outfit ka permi. Bala na ka mo. Makita ninyo si Junior. Amoy na ng artista. Okay, ready na direct. Ready. A few moments later. Tinsahipit. Kastay. Change outfit again. Si katabang. Amoy yan doble karatan. Artista kita. So dialogue malingamaan. Ubo ni gayon, rapakin ng short. Matik. Okay, ready, direct.